Hola, estamos en un nuevo encuentro del ciclo de capacitación para gestores de parques industriales y contamos con la presencia de Jorge Audi, un colega brasileño que vive en Porto Alegre, que desarrolla sus actividades principalmente en la PUC de Porto Alegre, la Pontificia Universidad Católica de esa región, que tiene muchísima relación con la Argentina, por sus padres y demás, y van a notar que él habla más que portugués o portuñol, habla un castellano con cierto acento brasileño, cosa que va a facilitar muchísimo el diálogo y sus expresiones para todo público. Decía que él tiene una larga trayectoria, a pesar de ser muy joven, en este mundo de las tecnologías. Él viene de las ciencias de la computación, es investigador, es docente, es funcionario de la universidad, superintendente de investigación y desarrollo. Ha llevado a cabo actividades en la creación y gestión de este parque tecnológico que él ahora nos va a describir. Y tiene muchísima actuación en tanto la Asociación Brasileña de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos, denominada Amprotequi, como se pronuncia, aunque termina con C, y en la Asociación Mundial de Parques Tecnológicos, la conocida IASP, de la cual viene formando parte hace muchos años. Es un gran animador de la red en congresos, en viajes, en reuniones y demás. Bueno, espero no haberme olvidado nada de tu presentación, Jorge. Todo lo que quieras agregar, de que eres hincha del Inter de Porto Alegre y esas cosas, son datos de color que vienen bien. Gran admirador del fútbol argentino también, eso no es verdad. Pero bueno, aquí estamos. Entonces mi primera consulta para Jorge es: ¿cuál es su relación con el Tecnopuc? ¿Y qué es el Tecnopuc? ¿Qué es ese parque tecnológico brasileño que, entre paréntesis, vamos a decir, por lo menos alguna vez o más de una vez ha sido elegido como el mejor parque tecnológico de Brasil por la Asociación de Parques Tecnológicos de Amprotec de ese país? Por lo tanto, es un mérito y es un logro muy importante, porque allí los parques tecnológicos están muy avanzados, están muy desarrollados. Tal vez el número no sea tan abundante como en otros países, pero es un número importante, y donde hay otros parques también muy reconocidos, y por lo tanto obtener ese logro es algo realmente muy, muy destacable. Bueno, adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, Esteban, mucho gusto estar contigo, una enorme satisfacción de tanto que ya trabajamos juntos, reflexionamos sobre la situación de los parques en Latinoamérica, donde fuiste también presidente de IASP Latinoamérica, en las visitas a Argentina. La verdad que tengo mi familia, son ahí de Buenos Aires, una parte, y otra parte de Neuquén, ahí de San Martín de los Andes, o sea, soy hincha de Boca, se te interesa. Y acá en Brasil del Inter. Eso es muy importante. Pero cuando hablamos entonces del Tecnopuc, el Tecnopuc es un parque científico y tecnológico de mi universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, acá en Porto Alegre, en el sur de Brasil, acá en el border con Uruguay, con Argentina, con ustedes. El parque ha sido creado junto con los principales parques de Brasil en 2002. Fue la primera vez acá en Brasil que hubo una convocatoria del gobierno federal, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para creación de parques tecnológicos. Ahí se crearon quizá los principales parques hoy en Brasil. Empezamos juntos, nosotros acá en el Tecnopuc, Mauricio Guedes, que lo conocéis muy bien, en Parque de Río de Janeiro, Silvio Meira ya en el Puerto Digital, Fiates en Santa Catarina, o sea, las principales iniciativas, las primeras y las principales iniciativas de nuestro país han empezado con esa acción del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2002, y a partir de ahí hubieron una serie de convocatorias del Ministerio Federal, acá Nacional de Ciencia y Tecnología, que estruturaron los principales parques de Brasil, del norte, nordeste al sur del país. Las convocatorias fueron 2002, 2004, 2007, 2010, 2013 fue la última. Después la situación se quedó muy compleja acá en Brasil. No tenemos nada desde 2013.
a situação meio que parou acá, estamos numa situação muito complexa. Hoje em dia, não só por la pandemia, mas também por todo que é a política, a economia, uma situação muito crítica la que vivemos em meu país estes dias. Bueno, pero el Tecnopuc então se empieza aí em 2002. Tuvimos a felicidade de atrair algumas empresas anclas, como chamamos acá, que foram Dell, HP, que montaram seus centros de investigação e desenvolvimento em Latinoamérica, acá no Tecnopuc. Hoy el Tecnopuc tiene alrededor de 170 empresas, más o menos 6.200 personas trabajando. Claro que hoy en día, si vas al parque, al Tecnopuc, tenemos 1.000, más o menos 1.100, 900, que están todos en trabajo remoto, ¿no? El parque actúa en 4 áreas. La área principal, por la cual somos más conocidos, que é a área de tecnologia de informação e comunicação, onde temos grandes empresas multinacionais com operações e centros de capacitação aí, como HP, como Microsoft, como Apple, como ThoughtWorks, como Santander, a área de inovação de Santander em Latinoamérica está aí. Eles compraram uma startup nossa, GetNet, e la transformaram no centro de inovação de ellos acá em Brasília, em Latinoamérica. ¿No? Oracle tiene su sede ahí también en el parque, y muchas empresas nacionales también y startups. De estas 170 empresas, la mitad son empresas y entidades así de profesionales, y la otra mitad son startups. Como somos una universidad, y la conocéis bien, Esteban, nuestro foco central en realidad es la transformación del conocimiento, o sea, de lo que se enseña y lo que se investiga en la universidad con nuestros estudiantes e investigadores en desarrollo, vamos dizer assim, em riqueza, ou seja, a criação de startups, e aí todo um mecanismo que desenvolvemos para isso. Hoje, na mitad, nós temos de 70, 80 startups aí no parque. Claro que vivemos, como todos os ecossistemas de inovação, creio que no mundo, um momento muito crítico também, a questão dos espaços, a questão da dinâmica do parque, que sempre foi muito presencial. Hoje trabalhamos muito fortemente em desenvolver o que chamamos de Tecnopuc Anywhere, que é criar toda uma dimensão de participação do ecossistema virtual, ou seja, online, o que não tínhamos. Sempre fomos um parque muito presencial, muito da questão do espaço, das relações, e agora estamos trabalhando, desenvolvendo este projeto que é o Tecnopuc Anywhere. Não sei se assim te dá uma visão general do Tecnopuc. Sí. O Tecnopuc foi elegido 3 vezes o melhor parque tecnológico de Brasil por Amprotec, ¿no? En el primer concurso que hubo, que foi em 2004, e en el último, que foi em 2000. Sí. Bueno, yo en el 2004 estuve cuando les dieron el premio. Exacto, allá en Puerto de Gallinas. Así es. Sí, recuerdas que fue todo un tema de organización, que nos mudamos de ciudad al principio. Eso, exactamente. Sí. Muy lindo seminario. Estamos juntos há muito tempo. Así es. Pero te quiero hacer una pregunta, volviendo a esos orígenes que tú comentas. ¿Qué fue lo que hizo que una compañía como Dell o HP se mudaran en parte su unidad de investigación y desarrollo o ese sector al parque, digamos? ¿Qué es lo que vieron ellas en el parque o qué es lo que ustedes les ofrecieron? Bueno, Esteban, ¿cómo te voy a decir? Te voy a dar la respuesta, primero la que más me gusta de dar, y después una cosa bien práctica que tuvo un impacto muy fuerte. La que me gusta de dar é que temos, não só em minha universidade, pero as universidades que estão no entorno, acá em Porto Alegre, que conheceis a todas, a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, uma das melhores universidades federais de Brasil, a Unicinos, uma das melhores universidades privadas de Brasil, que tem um parque tecnológico muito importante acá também, o Tecnocinos, e a PUC, não? Temos uma geração de talentos, ou seja, de altíssimo nível, em estándares internacionales, realmente internacionales. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo siempre decía, cuando iba para las reuniones, principalmente en Austin, con Round Rock, con Dell, y en Palo Alto, ahí en California, con HP, que nosotros teníamos cursos de ciencias de la computación, que era el caso en la época, no solo en la PUC, pero en la URGS, ¿no? La Federal de Rio Grande do Sul, en la Unicinos, que formábamos en el pregrado estudiantes del mismo nivel
que as melhores universidades americanas. E eu creía muito nisso e sigo creyendo e tenho convicção de que hacemos isso. Isso é uma questão, isso é uma coisa básica, fundamental. Temos a capacidade de generar profissionais de alto nível, de padrão, de nível internacional para essas empresas internacionais. Pero há uma coisa também muito prática que está por detrás deste movimento, porque isso que eu relatei, temos muito, não só em Brasil, como em Latinoamérica. O que passou é que em 1998, acá em Brasil, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, antes de Lula, vamos dizer assim, se criou acá os fundos setoriais. O Brasil passou por um período, na segunda metade dos anos 90, de privatização. Creio que é muito parecido com a Argentina. Sí, 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 sí. La misma ola, la misma ola. Tudo que passa aí, passa cá. Sí, sí, sí. Nessa década, houve um processo de privatização de empresas de telecomunicações, de transporte, de todo, em todas as áreas, de saúde, muito forte, de energia, muito forte. E uma coisa muito interessante que passou acá é que naquele então, quando do processo de privatização, saiu uma lei que criou os chamados, que existem hasta hoje, e é a principal fonte de recursos para a investigação e a inovação em Brasil, os fundos setoriais. Foram criados 14 fundos setoriais, um em cada área de las privatizações. E todas as empresas, não só as privatizadas, mas as outras, tinham e têm a obrigação de investir um percentual de seu faturamento global em I+D, com universidades e centros de investigação. Acá chamamos de ICTs, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso foi em 98. E começou a funcionar mesmo em 2000. A área de informática tinha, además do CT Info, que era o Fundo Setorial de Informática, a Lei de Informática, que atuava e atua até hoje em conjunto. E isso obrigava que as empresas que fabricavam computadores ou componentes eletrônicos, ou coisas que pagavam o imposto industrial, foram obrigadas a investir 5% do seu faturamento em I+D. Uma parte interna, com a própria empresa, e 2%, 3% com centros de I+D. Isso generou que as grandes empresas multinacionais, ao princípio dos 2000, não só o HP e Dell que vieram acá para o Tecnopuc, mas também Motorola, IBM, General Electric, muitas empresas, principalmente americanas, começaram num processo de se relocalizar suas áreas de I+D, aproveitando os incentivos fiscais obrigatórios, que eram que obrigava a lei que cria os fundos setoriais naquele momento. E, bueno, aí se coincide em 2002 com esta primeira convocatória nacional para parques tecnológicos, ou seja, na plata, sem reembolsos, sem necessidade de pagar de volta, fundo perdido, como se diz acá em Brasil, sem reembolso. Bueno, e aí se estruturam os principais parques, todos conectados a universidades. Mesmo o Puerto Digital, que hoje é um projeto do governo, em seu princípio, já 2001, 2002, era da Federal de Pernambuco. O Tecnopuc com a PUC, o Tecnocinos com a Unicinos, o Parque de Rio, da Federal de Rio de Janeiro, bueno, por todo, o Sapiens em Santa Catarina, com a Federal de Santa Catarina, São Paulo e por aí vai. Essa é uma característica do 80%, 90% dos parques em Brasil, esta conexão com as universidades. Então, há duas razões. Uma razão muito de la quádrupla hélice, a importância de los talentos, a formação de gente calificada para atender a demanda que essas empresas generaram. Imaginem que só no Tecnopuc, de las 6.000 pessoas que aí trabalham, não sei, a mitad são empresas de tecnologia, e as principais são as multinacionais. Há nacionais grandes também aí, mas as principais são essas multinacionais. Então, essa é uma questão de contexto, assim, do environment. Pero há também essa questão muito prática que foi a viabilização, porque eu sempre digo, Esteban, conhecendo bem acá a característica das empresas nossas, se não fosse aquela lei naquele momento que obrigava, porque se as empresas não fazem isso, eles, además de pagar o imposto, têm que pagar uma multa. Ou seja, foram obrigadas a fazer isso. E isso nos colocou no jogo, ou seja, criou todo um novo jogo em Brasil que cria os fundos setoriais. O que vivimos agora é que isso foi muito bem hasta 2013, 2015. Quando o Brasil empieza essa crise bárbara que vivimos
nos últimos 5 ou 6 anos, estamos numa situação em algumas áreas de colapso, nesta área de inovação da economia em geral em Brasil. No Sí, sé si sí, se explica sí, muy bien. perfectamente, sí, clarísimo. Sí, ahora volvemos al tema cuádruple hélice y demás, pero con respecto a la política pública, que nosotros en Argentina no hemos tenido una gran política pública sobre el desarrollo de estos instrumentos, cuando se privatizó en la Argentina, una de las grandes diferencias con Brasil es que en nuestro marco regulatorio no se exigía, ni siquiera se sugería a las grandes empresas que tomaban las privatizadas que hicieran investigación y desarrollo. Para nada, ni un porcentaje de la facturación, ni nada. Había una cierta relación con respecto a las pymes, a sus proveedores, a los trabajadores, pero la investigación y desarrollo como tal nunca se tomó en cuenta. Por lo tanto, nosotros en esa ola privatizadora perdimos patrimonio y demás, y a su vez no generamos mejoras a la situación, al ecosistema, digamos, entre la gran empresa, la pyme, proveedora y las instituciones de investigación y desarrollo. No ocurrió, lamentablemente. Es una gran diferencia de las olas privatizadoras en su momento. E como conheceis, Cassim, acá em Brasil, é muito interessante porque não só esta política empieza neste período final do ciclo passado, porque o governo Fernando Henrique foi hasta 2004. Como o governo Lula, quando empieza em 2004, en nuestra área de inovação de los parques, sigue a mesma política, Sí, tal cual. Não houve uma ruptura. E isso, como sabeis, em la área de inovação é fundamental. Ou seja, eu sempre digo que é muito mais importante um fluxo contínuo de recursos de políticas do que muita plata por rajada. Como se diz rajada em castelhano? Se diz rajada por rachas, por momentos, así. Sí, por momentos. É muito melhor menos plata com continuidade que um momento com muito depois, Sí. muito tempo sem nada, depois outro momento. E é nesta área, entre o final do ciclo passado, 98 e 99, desde os fundos setoriais até 2014, 2015, ao máximo, logramos um período muito raro na história social e econômica do Brasil, que foi uma transição importante de governo que houve em 2004, pero uma continuidade nesta área muito importante. E isto criou, para o bem e para o mal, ¿no? Também não temos nada de tão fantástico acá, pero criou o que temos hoje, ou seja, criou as condições adequadas para isso, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo al tema de la cuádruple hélice y a otro foco de interés que yo tengo en esta entrevista es la siguiente. ¿Cómo se relaciona un parque tecnológico con su comunidad, con la ciudad o con el territorio en el cual está inserta y con el sector industrial más tradicional o de pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes también? Es decir, ¿cómo se genera un ecosistema más allá del ecosistema del propio parque? ¿Se puede generar? ¿Se puede formar parte? ¿Es un tema de política pública territorial? Porque yo sé que ustedes en Porto Alegre están en ese proceso, así que me gustaría que nos contaras un poco eso. Bueno, Esteban, aí eu creio que há muito de uma visão estratégica, ¿no? Os parques tecnológicos, eu me permitiria dizer, conheceis mais que eu, mas me permitiria dizer que quando surgem os parques tecnológicos, desde a experiência de Stanford, na década de 50, com a criação do parque de Stanford, que depois se transforma no Vale del Silício, na região do Vale de Califórnia, os parques sempre foram estruturas hacia adentro, ou seja, criando condições de transformar a investigação em inovação, criação de startups, não se chamava assim naquele entonces, mas criação de empresas, HP, Google, Facebook, não sei, todas que surgiram, Apple e tudo isso. E nós não foi distinto, apesar de que em Brasil os parques surgem 50 anos depois de Norte-América, não? 40 anos depois da Europa Ocidental, 20 anos depois de 30, 20 anos depois de Ásia, começamos com essa estrutura. O Tecnopuc, por exemplo, quando foi criado em 2012, até 2012, 2013, nós todos éramos um parque de universidade e trabalhávamos hacia dentro, ou seja, teníamos HP, Dell, Microsoft,
pero trabajávamos hacia adentro y toda nuestra visión de futuro, nuestra actuación era con las escuelas de la universidad, con los proyectos de investigación, con la captación, como decíamos, de los aranceles para los estudiantes de maestría, doctorado y así por diante. Y eso era muy común acá en Brasil al principio. Lo que pasa es que a partir de 2011, yo tengo, Esteban, no sé si concordáis, pero yo tengo mucho en mi cabeza, siempre la referencia para mí fue muy importante, la conferencia de IASP de Tallinn, creo que fue 2011, algo así, ¿no? Sí, 11, porque el 10 fue Corea, el 11 fue Tallinn. ¿Te acordás, Esteban, que ahí fue cuando la IASP cambia su nombre, o sea, agrega a los parques científicos tecnológicos las áreas de innovación? Los parques científicos e las áreas de inovação. E isso, para mim, tem um sentido na semântica muito importante, que é a questão de nos vermos enquanto ecossistemas de inovação, incluso um ecossistema de universidade como o nosso, que é manejado e é de propriedade da universidade, como um instrumento, como um vetor, como me gusta de dizer, do desenvolvimento no solo científico, tecnológico, de la innovación de producto o de servicio, pero un vector del desarrollo social y económico de la comunidad, de la sociedad donde estamos inseridos. Y eso cambia todo, ¿no? Eso cambia todo, cambia toda la visión. Nosotros en Tecnopuc llevamos todavía, no sé, como 5 o 6 años pensando y elaborando eso, cómo sería. Y ahí por 2016, 2017, 15 años, cuando completamos 15 años, 2017 para 18, hicimos um novo plano estratégico de desenvolvimento do parque, e aí realmente cambiamos muito fortemente a visão que tivemos em los primeiros 15 anos, que estava, como eu digo, hacia dentro da universidade, actuando como um ecossistema de la universidade, para um ecossistema em muito forte conexão com a comunidade, com um compromisso não mais solo para o desenvolvimento da universidade, pero também para o desenvolvimento econômico e social de Porto Alegre e de Rio Grande do Sul. E isso termina generando, com toda a comunidade que conheceis a todos, acá, sos conhecido acá por todos nós outros, da comunidade de inovação de Porto Alegre. Empezamos uma série de reuniões e de reflexões com o poder público, com a intendência, com empresários, os principais empresários acá, não só de tecnologia, mas empresários tradicionais também, as principais universidades, a PUC, a Unicinos, a URGS. Em 2018 se cria a Aliança para a Inovação de Porto Alegre, cujos signatários e os responsáveis são os três rectores de estas 3 universidades, e começamos o desenvolvimento do principal projeto da Aliança para a Inovação, que é o Pacto para a Inovação de Porto Alegre. Hoje eu te diria que eu, por exemplo, que sou o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Universidade, do Tecnopuc, eu aporto 50% de meu tempo para as ações ecossistêmicas no entorno del desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo no solo económico, pero también social. Y yo tengo personas de mi equipo actuando en el Pacto Alegre. En ese sentido, Esteban, fuimos a buscar una persona que conocéis también muy bien, que es José Piquet, como nuestro consultor internacional. Montamos una estructura de gobernanza en el Pacto, donde hay un coordinador, Luis Carlos, que es un director de inovação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Ele é o nosso líder acá, o coordenador general do Pacto Alegre. Captamos 4 empresas muito importantes acá, 3 bancos. Não sei como está aí na Argentina, Esteban, mas o único segmento econômico acá em Brasil que não conhece crise são os bancos. Igual. Se a crise econômica, sanitária, alienígena, ou o que seja, os bancos sempre estão vindo. Pero temos 3 parcerias muito importantes com a Agibank, que é uma startup de fintech, de um dos principais bancos digitais acá de Brasil, Agibank, que agora se ha trasladado a São Paulo, né, como suele passar acá en el sur, se fueron a São Paulo. O Badesul, que é o Banco de Desenvolvimento de Rio Grande do Sul, de Brasil.
e el Sicredi, que é um banco, um banco cooperativado. Cooperativo, sim, muito importante acá. São três parceiros muito importantes. Estes três sponsors, eles financiam, eles pagam a contratação desta consultoria internacional de José Piquet por intermédio de um convênio de cooperação que casualmente está no Tecnopuc, em nome del pacto, com o Tecnova, não? Aí onde está Piquet, em Ramon Llull, na Universidade La Salle de Barcelona. Piquet ha desarrollado o projeto 22 Arroba de Barcelona, ha sido o consultor aí do projeto de Medellín, do Pacto de Inovação de Medellín, ha sido o consultor do Pacto de Santa Catarina, acá em Florianópolis, que é uma referência em nosso país, não? E agora está conosco já há 2 anos. Completamos agora o 26 de março, semana passada, 2 anos do pacto, há 2 anos que Piquet está trabalhando conosco como consultor. Ele traz toda a parte metodológica, vamos dizer assim, do trabalho. E aí temos, então, os 3 sponsors que financiam todos os custos do projeto, vamos dizer, do pacto. A actuação da alcaldía, se diz, não? Municipio, sí, el gobierno municipal, sí. O governo municipal, que ha cambiado agora em enero, não? Agora estamos em uma fase de reacomodação, de redefinição, acá em Brasil. Toda vez que cambia o governo, há mais ou menos, se anda 4 ou 5 passos adelante, se vuelve 2, e assim vamos indo. Estamos agora tratando de realinhar as ações com o governo municipal, que é fundamental para nós, na área de inovação. Temos um grupo de empresas muito importante actuando com nós. O principal projeto, o projeto número 1 do pacto foi a criação do Instituto Caldeira, que é a primeira experiência de um ecossistema de inovação privado, manejado por empresários acá em Porto Alegre, algo que nos faltava muito, era um problema seríssimo que tínhamos. A inauguração não, porque não há inauguração, mas agora, quando completamos 2 anos de pacto, iniciou a operação do Instituto Caldeira, uma área enorme de uma antiga indústria muito conhecida em Rio Grande, das indústrias Renner, que hoje é o Instituto Caldeira, uma experiência privada com 40 empresários, 40 fundadores, como chamamos, que criaram e estão implantando o Instituto Caldeira. Será muito importante para nós. A ti, Esteban, que conheceis, é algo muito parecido, muito inspirado em ACAT de Santa Catarina, de Florianópolis, muito inspirado naquela experiência. Porque acá em Porto Alegre só teníamos parques e ecossistemas basicamente de universidades, não de grande porte. La PUC, la Unicinos, la URGS. As experiências privadas eram de mais pequeno desenvolvimento, vamos dizer assim, importantes, mas pequenos. O Caldeira é um espaço ao nível do Tecnopuc, Tecnocinos, Zenit, da Universidade Federal. Esse é o primeiro projeto do parque que se ha concluído agora, totalmente financiado, e estamos falando de muita plata, são mais na primeira fase, mais de 4.000 metros quadrados por empresários. Então, o Pacto Alegre tem como visão de futuro, vamos dizer assim, transformar nossa cidade em um ecossistema de inovação de classe mundial, de nível mundial, com vistas à atração de investimentos e de I+D, de inovação e de aplicação da inovação nas empresas tradicionais de nossa cidade, ou seja, para além de retener os talentos, porque Porto Alegre sempre perdeu muita gente que vai ao exterior, a São Paulo, Santa Catarina, para muito mais que retener os talentos, as pessoas, queremos atrair mais investimentos, atrair mais gente qualificada para actuar em nossa cidade. E, bueno, nisso estamos há 2 anos, infelizmente, um ano inteiro destes 2 em la pandemia, que ha tornado tudo muito complexo acá, mas eu te diria que temos 2 fases acá, quando falamos de Tecnopuc, voltando ao Tecnopuc, uma fase que foram os primeiros 15 anos, onde trabalhamos de 2002 a 2017, mais hacia dentro, mais hacia a universidade, mais hacia a criação de startups, pero como um diferencial de formação de nossa universidade, e com grandes centros de I+D, que atraímos internacionais, pero com uma visão mais cerrada, vamos dizer assim, como os primeiros parques no mundo.
E a partir de 2018, nesses últimos 3 anos, 4 anos, estamos trabalhando de uma forma muito, pero no que antes não tuviéramos uma interrelação muito forte de colaboração com os outros ecossistemas. Pero en estos últimos anos, no planeamento agora, o segundo plano estratégico de 15 anos, que é de 2018 a 2033, lo estamos fazendo com intencionalidade. Ou seja, estamos fazendo porque isso é a nossa estratégia central hoje, actuar no entorno como um agente realmente importante do desenvolvimento econômico e social, em conjunto com os outros ecossistemas, ou seja, trabalharmos juntos os principais ecossistemas no contexto da quádrupla hélice para transformar Porto Alegre neste ecossistema de inovação de nível internacional, que seja também uma referência em Brasil, porque em Brasil, como bem sabeis, não, Esteban, as duas principais referências que temos como ecossistemas de inovação de altíssimo nível de tecnologia é o Puerto Digital, em Pernambuco, que tem uma atuação que começou na universidade, mas hoje está totalmente involucrado diseminada en la ciudad. Y a la ciudad, una transformación brutal de la ciudad para mejor. Y la experiencia de Florianópolis y Santa Catarina, que tiene el gran imaginario y la realidad también en Brasil como la área de innovación, de tecnología de nuestro país. Lo que estamos tentando hacer con nuestros amigos y colegas acá de las otras universidades, del gobierno y los empresarios, es posicionar Porto Alegre en este mismo nivel que hoy ya tienen Florianópolis y Recife. Muy bien, excelente, gracias. Y te hago una última consulta. Dentro de los ejes del Pacto Alegre, figura toda la cuestión ambiental, social y demás. ¿Puedes comentarnos un poquito en qué consiste ese eje de la cuestión de la inclusión o la equidad o la sustentabilidad ambiental y social de Porto Alegre? Bueno, Esteban, te voy a decir que hoy, no hoy, ¿no? Ya hace algunos años, yo me acuerdo que para mí personalmente la experiencia más importante que tuve en esta área fue ahí en Argentina, porque Argentina ha realizado ahora no sé si hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, la conferencia internacional del GSG, ¿no? De esta área de impacto social e ambiental em las empresas, este movimento liderado por Sir Ronald Cohen de Inglaterra. E eu me acuerdo que a conferência foi aí, passamos uma semana no Sheraton, aí em Buenos Aires, aí no centro, em Retiro, e nesta conferência foi muito importante. Para que tenhas uma ideia, Esteban, eu volvi desta conferência em Buenos Aires, do GSG, e cheguei acá em Porto Alegre e criamos uma coordenadoria no parque de impacto social e ambiental, que não tínhamos. Hoje temos uma pessoa, um equipo, que trabalha especificamente nas questões relacionadas com o impacto social, ambiental também, mas mais social, e neste momento, a questão de diversidade e todas essas temáticas sociais. Isso é mais que tendência, uma realidade hoje muito forte, creio que nos principais parques do mundo, não? Incluso em Brasil. Então, esta questão do impacto social, o impacto ambiental, a governança de todo isso é muito importante. E no Pacto Alegre não podia ser diferente, os projetos. Nós seguimos a metodologia do Pacto de Inovação de Piquet, como te he dicho. Então, partimos de uma definição de um manifesto, uma visão de futuro hasta a cidade de Porto Alegre, que está na página do Pacto, nuestra, Pacto Alegre, Porto Alegre vai aparecer. Isso foi na primeira reunião da mesa do Pacto, onde estão todos os líderes da cidade. Se definiu isso que se chama o manifesto do Pacto, que define a visão de futuro consensuada para a cidade. Depois definimos os retos, são 6 retos, desde a modernização da área pública, não? Toda a parte virtual e desenvolvimento de inovação na área pública, passando por os retos ambientales, os retos, ou seja, 6 grandes retos. E para cada um destes retos, há os projetos. Ao total, são uns 30 projetos que estão organizados em os 6
retos, ¿no? Entonces tenemos proyectos desde la creación del Instituto Caldera, que te hablé antes, que fue el primer proyecto, hasta la realización que ocurrió el año pasado de un mega evento acá, del área de innovación, que nunca tuvimos en este nivel, que se llama POA. POA é de Porto Alegre, ¿no? POA 2020. Vamos a hacer a cada 2 años con grandes nomes internacionales de innovación, tecnología de comunicación, toda la área de música. Es como si fuera un SXSW, SXXW de Texas, de Austin, pero en nuestra ciudad, organizado por nosotros en el Pacto, por un colectivo que tenemos acá, que se llama Porto Alegre Inquieta, que es muy, muy interesante, que está en el contexto del Pacto también, hasta proyectos de recuperación, por ejemplo, del principal río que corta la ciudad, que es el Riacho Ipiranga, recuperarlo. Bueno, hay muchos proyectos. La marca de la ciudad, las cuestiones en comunidades carentes acá, las villas populares. Acá en Porto Alegre hay proyectos para 2 de estas villas en el contexto del parque. O sea, todo eso está en el marco de los proyectos que atenden los retos del Pacto Alegre, ¿no? Según la metodología esa que estamos seguindo. Yo me acuerdo que creo que fue la última vez que estuve ahí en Buenos Aires, fue cuando el gobierno, ¿te acordás, Esteban? Que estuvimos juntos, del Parque de Innovación ahí en el Tiro Federal. No sé si sigue el proyecto, ¿no? Sí. ¿Sigue? Y yo me acuerdo que Piqué, yo también, pero Piqué hizo una palestra ahí, hablando exactamente de la metodología esa que él trabajó no solo en Barcelona, Medellín, Santa Catarina y ahora acá en Porto Alegre. Y el centro de esa metodología es una metodología que establece un mecanismo muy, muy participativo, colaborativo, para la construcción de estos arranjos, de estos procesos de participación para la definición mínimamente consensuada de cuál sería la visión de futuro, cuáles serían los retos y cuáles serían los proyectos para la transformación del territorio, ¿no? Puede ser un barrio de la ciudad, como si fuera Palermo, puede ser la ciudad entera, como si fuera Buenos Aires, puede ser una provincia, como la Gran Buenos Aires, o puede ser el país entero, como Israel, Finlandia, Suecia. O sea, Estonia, quizá el mejor ejemplo, ¿no? En la área pública del gobierno electrónico y todo eso. Entonces, en eso estamos acá, la etapa que... Claro, lo que no esperábamos es que surgiera esta crisis sanitaria en la mitad del camino, ¿no? Eso nos desarticuló, en verdad, mucho el año pasado, porque, y hasta hoy, tuvimos también el cambio de gobierno y una situación política, económica, social muy, muy compleja. Yo siempre digo, Esteban, que la crisis, acá en Brasil, por lo menos, por un lado, aceleró de una forma impresionante la transformación digital en las empresas y todo, pero también aceleró de una forma más impresionante todavía las desigualdades sociales, las carencias sociales, y eso acá en Brasil, que ya es un país con desniveles sociales muy fuertes, quedó una cosa muy, muy difícil, muy difícil. Hoy sí. Primero lo que hizo fue ponerlo en evidencia, porque las sociedades ciertas cosas tratan de ocultarlas y no mostrarlas y demás, y después que lo puso en evidencia, lamentablemente uno de los efectos fue el incremento efectivamente de la desigualdad, cierre de empresas, pobreza, etc. Sí. Pero bueno, no andemos en esos temas, porque si no nos vamos a detener y vamos a empezar a cantar tangos y saudades brasileñas y no nos va a servir. En esta dimensión, no de la aceleración de las desigualdades, pero en la aceleración de la transformación digital. Esto está pasando con los parques acá, con nosotros. Claro. Yo te decía, hoy el principal proyecto que tenemos acá es el Tecnopuc Anywhere. O sea, cómo trasladar la experiencia que tuvimos en estos 17 y 18 años de crear una comunidad presencial de interacción y de innovación para una comunidad online, para una comunidad remota que conecte. O sea, nuestra idea no es que vamos a hacer un parque online o virtual, pero seremos sí un parque híbrido. O sea, tendremos
dimensión física, como siempre la tuvimos, que es muy importante, muy importante, pero habemos de tener también muy rápido, porque es necesario que sea rápido. Sí, sí. Y eso para mí, yo tengo yo tengo una hipótesis ahí a demostrar, y es que como las personas, los talentos, no están yendo al parque, sino que están en la ciudad, es una especie de diseminación de la comunidad del parque forzada al territorio. Sí. Porque ahora tú lo que logras, o que lo que se podría lograr con esa red, esa plataforma, esas vinculaciones por otros medios, no presenciales, sino virtuales, es que tú tienes ahora miles, o sea, hay 5.000 personas que no están en el parque, pero que están en sus casas o en su comunidad, o en un pequeño estudio, o una pequeña empresa, una startup, pero que ¿dónde está? No está en el parque, está en el territorio. Por lo tanto, efectivamente, hay un efecto secundario, tal vez positivo, de una diseminación de la comunidad o de la cuádruple hélice que desborda el parque, digamos, y que necesariamente ocurre en la ciudad. Sem dúvida, comparto el 100% de tu visión. Y acá, sabéis que acá en Porto Alegre, conocéis bien la geografía acá nuestra, acá hay mucha gente en la ciudad, pero hay mucha gente que se trasladó a vivir en la playa, que queda a 120 kilómetros, en la serra, en las montañas acá, que queda a otros 120 kilómetros para el otro lado. O sea, hay una diáspora de Claro. gente acá. Y sin duda, tenés razón. O sea, este proceso de transformación digital de los ecosistemas de innovación es un fenómeno muy importante y muy crítico, ¿no? Muy estratégico. Hay que estar muy atentos. Sí, Nosotros, claro. tengo esta responsabilidad como superintendente, tengo una preocupación enorme de leer los señales que vienen del futuro, como yo digo, o sea, para tentar nos posicionar de la mejor manera posible para que nos mantengamos. Relevantes, o sea, actores Claro. relevantes, né, protagónicos del desarrollo económico y social de nuestra región. Excelente. Bueno, Giorgi, te agradezco enormemente. Gracias por tu participación. Nos seguiremos viendo en el ciclo de capacitación para gestores de parques industriales. Así que en nombre de la organización y mío propio, un gran agradecimiento. Muchas gracias y seguimos en contacto y ya nos veremos en el momento del seminario. Muchas gracias, Esteban. Una enorme satisfacción de hablar con los hermanos, todos ustedes de Argentina. Estamos todos en el mismo reto, ¿no? En el mismo desafío de salir adelante en nuestra Latinoamérica acá. Muchas gracias por la oportunidad, Gracias a ti. Saludo, un abrazo. Chao. Chao, chao.